إذا السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. نكملوا مع la mycologie toujours مع le cours intitulé candidat et candidose. للأمانة je vais utiliser deux supports, le support تاع تيزي ou le support تاع ألجي. يعني quelques titres نديروهم من تاع ألجي و quelques titres نديروهم تاع تيزي على حساب les infos اللي فيهم و l'organisation كامل. الحاجة يعني اللي نقدروا نديرو منها نفهموا منها نديروها. و تاني لي نوسيون جايين بزاف متشابهين، لي زانفورماسيون بزاف متشابهين، و لو كور جاي hyper simple، بزاف سامبل تاع الكور تاع لي كانديدوز. اذا بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. نبدا واش قالوا لنا على لا كانديدوز. ديجا كانديدا سي لاجون كوزال و كانديدوز دونك سي لا ميكوز، يعني سي لا باثولوجي كوزي بار لو شامبينيون اللي نعيطوا له كانديدا. كنا شفنا ابوبري كيفاه نعيطوا لي ميكوز، قلنا سوا على حساب لو جون، على حساب لا فامي، على حساب لا بارتي دو كور اتونت وكامل. اذا قالوا لنا بلي كانديدا سي اون لوفير كومونسال. واش معناتها؟ تعيش معنا كومونساليس. واش هو لو كومونساليس؟ تعيش معنا، تتغذى معنا، ولكنها يعني شغل ما تضرناش sans entraîner des troubles عندنا. il y a pas de manifestation clinique. راهي هنا كي اللي ما كاش، راهي ترونكيل لي جونتي. بصح اذا حنا وصلنا وقلنا كانديدوز سيكور قادره تتبدل. كيفاه تولينا باثوجين؟ تري بيان. وقت تولينا باثوجين كي صرا ديسفونكسيونمون في لو سيستيم immunitaire. يعني une fois ولا لو سيستيم immunitaire faible les levures commencent à هادوما يوليو des agents pathogènes qui vont provoquer des candidoses. Très bien. Les candidoses sont des affections fongiques cosmopolites, يعني كاينين un peu partout. وعندهم deux formes. عندكم la forme superficielle, donc c'est une forme bénigne, يعني bénigne مليحة عادي، شوما ماشي مليحة مي ولكنها ما ضرناش بزاف. بصح les candidoses اللي جايين نعيطوا لهم les candidoses invasives, disséminées, systémiques, profondes، هادوما كاملين ce sont des candidoses قالوا لنا sombres، يعني جايين مظلمين. واش معناتها مظلمين؟ ça veut dire ما نحبوهمش، ماشي ملاح، redoutable et dangereuse. C'est une candidose dangereuse. Très bien. Passons donc à l'épidémiologie. واش قالوا لنا هنايا دقيقه. اذا ولينا باش نشوفوا كيف تصير لا reproduction. عندكم une reproduction asexuée، عندكم la reproduction sexuée. Très bien. Et donc, les levures du genre Candida appartiennent à la classe des deutéromycètes. Donc, ce sont les champignons imparfaits. Où sont les champignons imparfaits? Donc, on a les champignons qui ont une reproduction asexuée. Et plus particulièrement à la classe des plastomycètes. Donc, le cours, l'introduction des champignons. La banane les termes وقالوا même les candidats albicans c'est la principale levure impliquée en pathologie humaine. Donc il y a plusieurs espèces. Comme on a candida, c'est le genre. Pas de candida albicans, candida glabrata, candida parapsilosis, candida cruziocamel, hadouma, ce sont des espèces. L'espèce la plus importante ou l'espèce la plus abondante ou l'espèce la plus connue pour la pathologie humaine, il y a candida albicans. Très bien. D'ailleurs, on va se concentrer sur le cours surtout les hadis. Donc là, je fais une classification selon la reproduction asexuée. Donc on va passer à la reproduction sexuée. On va se poser la question, qui fait on a des champignons imparfaits, on va être on a de reproduction sexuée. En fait, il y a certaines espèces de candida, certaines espèces qui ont une reproduction sexuée. Très bien. Ou ils vont appartenir à la classe des Emiascomycètes. Ça. Au lieu de cas la morphologie, on va donc voir la petite remarque qui concerne Candida albicans. Et dans la morphologie, on a le genre Candida comme une forme arrondie ou la ovalaire, ondora ou la baydawiya, mais la capsule, le bourgeonnement il est multilatéral. Qui fait le bourgeonnement qu'on a soit Allah, qui fait le bourgeonnement qu'on a soit qu'on a qu'à unilatéral, jiha wahda, ou là on imagine haka par exemple. Multilatéral. بزاف جويه يصرا un bourgeonnement. Capable de former des filaments comme albicans ou là non, soit يقدروا يديروا لنا des filaments ولا ما يقدروش. La macroscopie de la culture montre en général des colonies blanches crémeuses et lisses. Très bien. واش معناتها هذه certains peuvent développer des filaments, d'autres là. شكون يديفلوبي لنا des filaments؟ عندكم candida. Candida albicans. Candida albicans قادر ديرلكم des pseudo mycelium. اللي شافوا la vidéo ولا l'introduction تاع les champignons يعرفوا واش معناتها الميسيليوم.
Voilà هاد le pseudomycélium. قلنا les levures, la croissance تاعهم sera par bourgeonnement. Pour les spores, c'est par germination, très bien. من داك le bourgeonnement هدايا يكون continu وما ما يصراش en détachement. D'accord? شوفوا واش قالوا هنايا. Pour Candida lors du bourgeonnement, elle peut former des pseudomycéliums car les bourgeons restent attachés les uns aux autres. يقعدوا هكا متلاصقين les bourgeons. يساو دي بورجون واحد مرخو هذا يدير هذا يبورجوني بعد هذا كيف يساو دي بورجونمون هكايا تبرعومات اللي قعدوا لاصقين سو حنا كي نشوفوهم يشبهوا لي ميسيليوم دونك نعيطولو بسودو ميسيليوم ولا قادرين دي كانديدا تاني يديروا لنا دي ميسيليوم فغي ماشي بسودو لا دي ميسيليوم فغي بصح حنايا على بالنا بلي ميسيليوم فغي يديروهم les champignons filamenteux ماشي les champignons levuriformes ça fait دوكا candida albicans كي يدير لنا un mycélium فغي نعيطولها نقولوا عليها champignon filamenteux لا même si دير le mycélium ومنين داك دير des mycéliums qui sont vrais ماشي des pseudomycéliums des vrais mycéliums بصح تبقى levure نعيطولها toujours levure وهاد الخاصية تاع candida albicans c'est une astuce pour diagnostiquer on راه Voilà, c'est un critère de diagnostic. Qui nous donne la culture au camel, nous donne chauffe. La réponse qui fait généralement, Rolo, c'est candida albicans ou là non, mais c'est candida albicans. À la sab, l'aspect taha, à la sab, est-ce qu'il y a un pseudomycélium ou un mycélium vrai? Rolo, il y a des filaments, c'est albicans. Ou là, ما دارش des filaments, mais c'est albicans. فهمتوني؟ donc هذه عندها خاصية. لازم نفهموها كنا قلنا في le premier cours يعني في l'introduction تاع les champignons قلنا بلي اللي ما فهموهاش نفهموها ان شاء الله باذن الله هنايا في لي كانديدوز وهذه هي soit des bourgeonnements continus les يديروا لنا pseudomycélium ou là un mycélium en personne. Très bien, l'habitat naturel. عندكم par exemple candida albicans هذه c'est la principale قلنا وين تحب تعيش في les muqueuses digestives et les muqueuses génitales وابدا في le cas normal naturellement ما نلقاوهاش عند لابو ما نلقاوهاش في لابو غلابغاتا جايه كيما البيكانس عندكم كانديدا بارابسيلوزيس سي اون لوفور ديالها لا هادي تحب لابو بي تحب لابو وما نلقاوهاش في لو تيوب ديجستيف يعني عكس هاد الزوج très bien de nombreuses espèces vivent dans le milieu extérieur ونقدروا يعني يقدروا يدخلوا le tube digestif تاعنا par ingestion يعني عندكم pour faire simple عندكم des levures qui sont comme ça اللي يعيشوا عندنا في لابو كيما parapsilosis عندكم اللي يعيشوا عندنا في le tube digestif ولا في la muqueuse digestive ولا في la muqueuse génitale كيما candida albicans عندكم d'autres اللي نلقاوهم في الميليو اكستيريور واللي قادرين يعني ناكلوا حاجه فيها هذوما لي لوفور دونك ينتقلوا لو تيوب ديجستيف تاعنا جميل عندكم quelques facteurs qui vont favoriser واش يفافوريزيو لو باساج le commensalisme la pathogénicité parce que قلنا بلي les infections à candida ce sont des infections opportunistes parce que candida c'est une levure commensale une fois le système immunitaire تشوفه ولا faible تتبدل هي elle devient méchante كانت gentille كانت tranquille تولي لا تولي pathogène وديرنا les candidoses وشنو هما les facteurs عندكم des facteurs intrinsèques qui sont liés à l'hôte عندكم des facteurs extrinsèques اللي هما les facteurs iatrogènes c'est par rapport aux médicaments c'est par rapport au traitement très bien يعني les gestes thérapeutiques وكامل facteurs intrinsèques عندكم des facteurs physiologiques كنا قلنا بلي les extrémités تاع l'âge يعني l'enfant le sujet âgé يتقاسوا بزاف من les mycoses قلنا les femmes enceintes يديروا بزاف des mycoses qui sont des mycoses vaginales عندكم des facteurs locaux عندكم l'humidité la transpiration كاينين اللي يعني يعرقوا بزاف كاينين اللي بزاف par exemple في la troisième unité كيما درنا endocrino ولا باريورينا كنا شفنا بلي كاينين دي يعني كاينين دي جون في اللي يستخدموا يعني دي سافون اسيد بزاف alors que يقتلوا la flore microbienne vaginale يقتلوا la flore microbienne vaginale donc ils sont en déséquilibre ça veut dire les champignons راح يلقاو les bactéries ماتوا قتلهم le savon donc راح يلقاو روحهم كتر ils vont provoquer ou ils vont développer des mycoses vaginales. Très bien. Lié au terrain du patient, le diabétique, l'immunodéprimé, les maladies néoplasiques, comme les autres maladies, les déroulent un affaiblissement le système immunitaire.
Passons donc à le facteur extrinsèque. Donc, c'est naturellement les facteurs iatrogènes. Comme traitement médicamenteux, l'antibiothérapie à large spectre, antibiotiques ou chédé, il agit contre les bactéries. Malheureusement, l'antibiothérapie à large spectre راح تقتل même les bactéries à la flore commensale. Donc, هذاك l'équilibre اللي كان بين le champignon ou bien هنا نديرو champignon la bactérie راح يروح. Le champignon يلقى روحو وحده. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer des mycoses. زعما نقولوا زعما نيماجين كي كانوا كيف لا بكتيريا ولا شامبينيون كانوا يتعاندوا يقعدوا في زوج جونتي شكون يقعد ترونكيل كثر اون فوا لي بكتيري راهو ماتوا قتلوهم لي زونتيبيوتيك لي شامبينيون راهم يوليو باثوجين ما كاش شكون راهم يشوفهم اذا عندكم لي زيمينو سوبريسور عندكم لي كورتيكويد لا راديوثيرابي لي هرمون كونتراسيبتيف ou les antiseptiques كامل les agressions chirurgicales les cathéters les sondes les transplantations d'organes les chirurgies digestives les chirurgies cardiaques كامل. Passons donc à la physiopathologie. واش يصرا في la physiopathologie واش كاين donc juste après la physiopathologie on va passer à la clinique. La clinique قلنا نشوفوها من support تاع كيف ياك ضربت الله كيف مي genre ما فيريفيتش mot par mot بصح بانولي كيف صافي لكم حرية الاختيار. عندكم قلنا دي كانديدوز عندنا لي كانديدوز سوبرفيسيال واش يقيسولنا لا ميكوز يقيسولنا لا بو عندكم لي كانديدوز بروفوند لي كانديدوز سوبرفيسيال واش تصرا une adhérence donc le champignon يدير une adhérence هكا مع la cellule épithéliale il va s'adhérer à la cellule épithéliale il va se multiplier puis il va provoquer des lésions cutanéo-muqueuses qui sont des lésions inflammatoires. جميل. Les candidoses superficielles sont plus fréquentes que les candidoses profondes. Heureusement, parce que hadoma jayin bénigne. Par contre, hadoma jayin des formes graves. D'accord? Donc, on va passer les candidoses profondes chez Sraféron. Comment ça lise? Donc, comme la présence de levure dans le tube digestif, en particulier Candida albicans, ça délire qu'on la peau, mais la muqueuse digestive ou la muqueuse génitale. Voilà, donc la présence de levure, elle est en équilibre avec la flore locale. C'est l'origine endogène de la contamination. Les levures peuvent pénétrer également par voie exogène, يعني عندكم soit les levures تلقاوهم كاينين يعيشوا معاكم هم معانا هم عندنا يصرا ان déséquilibre يتحولوا ولا قادرين يجوا par voie exogène les cathéters les sondes. Donc c'est la voie iatrogène هذوما les facteurs iatrogènes. Elle peut être à la cause d'une contamination nosocomiale également. La colonisation, donc, sera une multiplication qui, regardez, Candida se multiplie sous forme de levure en quantité plus importante qu'habituellement. La multiplication sera bzaf, ou sera bzaf, qui connaissent les facteurs favorisants. Quand les conditions locales sont favorables ليهم. Une fois les conditions ملاح, la multiplication تاعهم يديروها fois كاش حاجة. La multiplication est بزاف importante où ils vont former des biofilms. Je sais pas si vous avez des photos là. Vous pouvez la voir sur Google, mais qui fait les biofilms. Cette multiplication s'accompagne également de la formation de biofilms sur le matériel étranger ou là sur les muqueuses, rendant la levure moins accessible aux antifongiques. Qui fait comme plusieurs levures, on imagine qu'ils يشدوا يد بعضهم هكا يكونوا متقاربين. Ils vont sécréter une substance اللي تحميهم une substance اللي تسمح لهم يلصقوا قلنا soit مع la muqueuse soit مع le corps étranger ou le matériel étranger هكا يتخباو على les antifongiques اللي هما les médicaments اللي نديروهم contre les champignons. Très bien, donc c'est une méthode déjà باه يديروا l'adhésion plus باه يتخباو على les antifongiques تلقاوهم كامل هكا مضمين مع بعضهم. Les traitements anticancéreux ou les traitements cytolytiques ou les interventions sur le tube digestif altèrent la muqueuse, favorisant le passage des levures à travers cette muqueuse digestive. Donc, comme l'infection, oui, la levure, elle se multiplie, elle devient pathogène. Elle prend la forme filamenteuse, qui est une forme de résistance à la lyse des polynucléaires neutrophiles, ou plus, donc, elle a de la forme filamenteuse, ou chandra comme rôle. C'est une forme de résistance, c'est une forme d'adhérence, c'est une forme d'envahissement cellulaire. Désolé. Elle est responsable de l'infection candidosique et des symptômes observés.
كامل زعما كامل عندهم la forme filamenteuse à votre avis? Non, ce n'est pas le cas. ماشي كامل عندهم la forme filamenteuse. ماشي كامل يقدروا يديروا لنا des filaments. Certaines espèces برك. Très bien. Donc هنايا نديرو récapitulation. Je sais pas ce que je vais vite. Oh là là là. J'espère ما تخش la vidéo طويلة. وين رانا؟ Voilà. Voilà, donc on a oublié les candidoses superficielles. Passons aux candidoses profondes. On a le commensalisme, parfois endogène, exogène ou la contamination nosocomiale. Par exemple, les mycocédies, les hôpitaux, là. Les centres hospitaliers. Comme la colonisation, donc on a multiplication, bzaf kbira, plus la formation des biofilms, l'infection, la pathogénicité, la forme filamenteuse pour certaines espèces. Ou la clinique qui m'a قلنا راح نديروها support artisé. Voilà. La clinique نبداو نشوفوا les candidoses superficielles, on va passer aux candidoses profondes. للأمانة les notions اللي شفتهم كيف candidose superficielle ou candidose profonde. حنا راح نبداو بلي candidose superficielle. نشوفوا les candidoses تاع les muqueuses قبل ومن بعد on va passer les candidoses cutanées. في les candidoses تاع les muqueuses تشوفوا les oropharyngées, تشوفوا تاع l'œsophage, تشوفوا تاع l'appareil génital, تشوفوا تاني تاع l'appareil digestif وإلى آخره. حنا نبداو بلا localisation oropharyngée très fréquente chez le sidéen. 50% des sidéens عافانا الله وإياكم يدير لكم des candidoses muqueuses de type oropharyngée. يكون عندهم des douleurs oropharyngées donc يكونوا هكا des mycoses في la cavité buccale ou في la langue كامل l'oropharynx ou كاع. إذن douleur, une dysphagie, une gêne lors de la déglutition يبلعوا. Il remarque بلي le bol alimentaire يحبس وما يعاود يحبط. goût métallique عندهم un goût معدني هكايا كي في فمهم. ومن بعد في la localisation oropharyngée شحال عندنا من forme clinique عندكم ثلاثة. عندكم l'érythématose atrophique, pseudomembraneuse ou la muguette وعندكم l'hyperplasie le muguet وقيلا وعندكم la forme hyperplasique. Très bien. دوكا نشوفوا شنو هما les facteurs favorisants وعلاه يصراو لنا هادوما les candidoses superficielles تاع la muqueuse في l'oropharynx ولا في la cavité buccale en général. مهم وعلاه déjà généralement il touchait aux enfants de moins de 18 ans ou les personnes âgées. Les premières causes comme l'immaturité du système immunitaire, donc faiblesse, ou comme les prothèses dentaires, les comme des lésions, des lésions. So la levure ou la candida تلقى روحها تدخل بالضربة développer les mycoses facilement parce que déjà la lésion est واجدة. Traitement antibiotique, corticoïdes, immunosuppression. Les maladies néoplasiques شفناها. Traitement antibiotique قلنا يقتلوا la flore bactérienne يصرى déséquilibre on développe une candidose. عندكم l'hypocyalie اللي هي une diminution de la sécrétion de la salive. Voilà, c'est le principal facteur favorisant. صح واش رانا نشوفوا دوكا رانا نشوفوا la clinique. واش راح نشوفوا donc je préfère نديرو قبل الشيما. راني نسيي نضرب le maximum. ان شاء الله راكم تفهموا. عندكم superficielle وعندكم profonde. Superficielle عندكم تاع les muqueuses وعندكم cutanées. M ou C. في muqueuses بدينا بالoropharynx les muqueuses oropharyngées. Candidose oropharyngée. نشوفوهم دوكا قلنا فيهم 3 formes érythématose atrophique, pseudomembraneuse ou hyperplasique. نشوفوهم قبل ومن بعد on va passer l'œsophage. Très bien, واش نقولوا فيهم هامليك. عندكم نبداو بلا forme érythématose atrophique. شوفوا ربي يشافيهم الحمد لله. Forme érythématose atrophique تلقاو des lésions multifocales قادرين تلقاوهم يعني في البالي ولا في le dos de la langue هايليك. تلقاو une muqueuse luisante donc جايه تبرق كيما زعما نيماجينو هكا دهناها بزيت وجايه تبرق. Très bien, elle est rouge هي باينه. Une langue dépapillée يعني les papilles on a les papilles. ما كاينش des papilles هي تبان une langue lisse. La forme pseudomembraneuse هذه هي نعيطوا لها le muguet. Très bien. قالنا بلي تلقاو des lésions blanc jaunâtres fermes en placard ou la confluente
هناك شوفوا لا لونغ تاعو كيفاه دايره ولا تاعها دايره دي بوكل مرا. Elles adhèrent aux muqueuses. Après grattage, la muqueuse saigne. Envahissent la langue, les gencives, le palais. نلقاوها في la langue, في la gencive وفي le palais. وشتو هنايا تلقاوهم معمرين بلي لوفيو. كي يديروا grattage, je sais pas moi زعما pour un diagnostic ولا كي يديروا الgrattage تلقاو بلي la langue تتجرح. يعني la partie على حساب la langue, la gencive ولا le palais منين نحيتو le prélèvement تاعكم تتجرح. Voilà. Passons à la troisième forme liée à la candidose hyperplasique. Si au niveau de la muqueuse jugale ou de la langue, plaque blanc jaunâtre, diagnostic différentiel, leucoplasie chevelue ou là le lichen buccal ou là je sais pas comment le prononcer, candidose hyperplasique, ce sont des plaques blanc jaunâtres. تلقاوهم في لا ميكوز جوغال ولا في لا لونغ اتونسيون ما لازمش نخلطوا بيهم وبين هادوما الزوج باسكو جايين بتاتر يتشابهوا ولا الله اعلم. فوالا لي زوتر ليزيون بوكال عندكم لا لونغ نوار وعندكم بيرليش ولا شيليت هاي تبان هذه هي سي لا لونغ نوار مع اون hypertrophie. La première شفناها une atrophie des papilles راحوا. On a une hypertrophie تاع les papilles. عندكم هنايا perlèche, c'est une fissuration ou plus une inflammation تاع les commissures labiales. Les commissures labiales هما هادو. Donc تلقاو des fissurations et une inflammation تاع les commissures labiales. Voilà, هادو هما les formes cliniques اللي كاينين وين رانا حنايا دوكا. Les candidoses oropharyngées. Très bien. كملنا مع la première partie. Je trouve c'est facile. Faut juste زعما نشوفوا على هادوما les photos نديرو هكا دي تابلو كومباراتيف بيناتهم وسيغا باذن الله. Les candidoses œsophagiennes دوكا قالونا بلي l'œsophage. L'œsophage c'est la localisation la plus commune des candidoses digestives, mais celles-ci peuvent intéresser tout le tube digestif et de l'estomac jusqu'au côlon. يعني عندكم le tube digestif عندكم l'œsophage, بعد عندكم l'estomac, عندكم l'intestin grêle, بعد عندكم le côlon كامل. قالونا بلي les candidoses وين يحبوا يجيو donc la plupart des cas تلقاوهم في l'œsophage. بصح كاينين اللي يروحوا حتى الكولون ولا من الاستوماc حتى الكولون ولا في الكولون ولا mais la plus connue ou la plus commune c'est l'œsophage. ما تنساوش رانا superficiel ماشي تقولوا نهضروا على الاستوماc تما c'est profond c'est un organe ولا لا رانا في muqueuse قلنا superficiel muqueuse cutanée profond تلقاو les levures يمشيو في le sang. D'accord, on va dérouler les autres organes bien sûr. إذا قالنا بلي les candidats représentent la première cause d'œsophagite. Les œsophagites هما les infections تاع l'œsophage. En première position جايين dû au candida, surtout candida albicans. Les facteurs de risque sont pratiquement les mêmes que ceux retrouvés dans les localisations oropharyngées, les extrémités تاع l'âge, l'enfant هذاك, les personnes âgées au كامل, l'immunodépression. واش نكملو نقولو دوكا la fréquence جايين هاد لو سيدايان 14% الولا شحال كانوا 50. Les manifestations يكونوا pas une dysphagie, brûlure rétrosternale, le hoquet ولا ما على باليش كيفاه مسقا نستعرف بصح جو بونس العربيه الفصحى حزوقه I think والله اعلم. وعندكم لانوركسي دونك يولي ما عندوش مسكين الديسفاجي برولي واش من لابيتيت بقالو. اذا l'endoscopie هاوليك واش راكم تشوفوا des colonies blanc jaunâtres plus ou moins étendues pseudomembraneuses. شوفهم كي لي شغل ce sont des membranes هكا جايين بيوضه لاصقين فوق لا muqueuse. diagnostic différentiel مازالش نخلطوا بينهم بين les infections à cytomégalovirus ولا à herpès simplex. diagnostic mycologique يصرا بلا biopsie. بالك بيوبسي غيدي مع لوندوسكوبي نحيو شويه من لا ممبران ونقراو ونشوفو نديرو الدياغنوستيك عليها. اذا وشفنا الجماعه رانا في سوبرفيسيال كملنا مع لوغوفارونجي كملنا مع لوزوفاج دوك اون فا باسي غاسترو-انتستينال. قلنا بلي يحبوا لوزوفاج مي قادرين يكونوا من الاستوماc حتى الكولون. فوالا سي لو كا ils sont rares parce que يحبوا كتر لوزوفاج.
Les manifestations diarrhée aqueuse, douleur abdominale à la palpation, le sujet immunodéprimé, risque de perforation ou d'hémorragie, donc là on a la quatrième unité, là contre la quatrième unité, t'as digestif, c'est bon, on a associé à une anite. C'est quoi l'anite? Donc c'est une infection t'as l'anus, les voies la partie externe. Et d'un prurite intense, mais une association de brûlure anale. L'envahissement possible du sillon interfécier et les plis génitaux cruraux, je pense que c'est logique parce que c'est l'anus, donc قادر يكمل الهضومة. D'accord. Candidose génitale. Donc, candidose génitale, عندكم l'homme, عندكم la femme. هنايا لازم نقولوا شي صوالح. La candidose vulvo-vaginale, c'est l'une des plus fréquentes infections gynécologiques de la femme en période d'activité sexuelle. يعني عند la petite fille avant la puberté ou après la ménopause les mycoses يكونوا بزاف ناقصين. Très bien, elle est hormonodépendante, تزيد مع la grossesse ou le cycle menstruel. Très bien. La prise d'antibiothérapie à large spectre et le diabète mal contrôlé sont des facteurs favorisants. نعرفوهم دوكا خلاص. قالوا même les candidoses vulvo-vaginales ne sont pas considérées comme des infections sexuellement transmissibles. Par contre, عند l'homme, يديروا لك des balanites, يعني c'est l'infection du gland. De petites vésicules sont présentes à la surface ainsi des papules. Donc هنايا راهم يهضروا لنا على les manifestations cliniques كيف يكونوا. Les formes sévères doivent faire rechercher un diabète. كي تشوفوا باللي l'infection راحت بعيد, on doit chercher un diabète. إذا كان diabétique راهو مفهوم الأمر. إذا ما كانش وداروا une forme sévère تاع l'infection نحوسوا على le diabète. قالوا لنا بلي chez l'homme la candidose génitale, la candida albicans, c'est une infection sexuellement transmissible. Très bien. هنايا نحبسو نقولو شيء مهم. وشنو هو هذا الشيء؟ عندكم chez la femme candida. وين قلنا candida يعيش؟ قلنا يعيش في la muqueuse intestinale. وين في la muqueuse génitale. Très bien. Est-ce que نلقاوه في la peau? Non. ما نلقاوهش في la peau. Donc هنايا عند la femme عندكم candida كان في la muqueuse. Candida albicans c'est un champignon كان عايش في la muqueuse normal incommensal. بعدا il a déclenché une infection. بصح هنايا attention هنايا في le cas تاع l'homme. وين راهو جاي وين راهي جايه la mycose وين راهي جايه la candidose. Prépuce راهم donc رانا في la partie externe. Est-ce que مولفين نلقاو des candidats في la peau? لا. Donc selon les dires du prof, c'est pour ça عندنا هنايا infection sexuellement transmissible. هنايا لا ماشي sexuellement transmissible parce que هنايا راهي في الأصل راهي في la muqueuse déjà. Par contre هنايا راهي في la peau. Très bien. Passons donc à شفنا les candidoses. رانا في candidose superficielle. نعيد معليش. Candidose superficielle. شفنا oropharyngée. شفنا l'œsophage. شفنا تاع l'appareil digestif qui sont les candidoses génitales ou les candidoses gastro-intestinales. شفناهم كامل. كملنا مع la muqueuse. Passer donc on va passer le revêtement cutané, nif la peau. Les candidoses cutanées sont très fréquentes. Certains en profession en cuisine et d'autres métiers qui sont exposés aux lésions. Parce qu'on a la lésion, elle va faciliter la tâche, le candida ou le champignon en général. قالوا لنا بلي عندكم un intertrigo, une onychomycose à candida SPP. L'intertrigo à candida, هاوليك l'intertrigo, bien les doigts ou là, bien les orteils. Mais le plus fréquent candida c'est هذا تاع les mains, تاع les pieds juste اللي يكونوا غالقين على رجليهم H24. ولا اللي يلبسوا des chaussures en caoutchouc ولا en plastique. Onyxis et périonyxis. Donc هنايا كملنا مع l'intertrigo. شفناهم خلاص. هنايا on va passer l'ongle. خلونا يكون عندكم un périonyxis. Siège ongle des mains en très grande majorité كيف كيما هنايا les mains surtout même هنايا les mains surtout. رانا نهضروا على candida كاينين des champignons اللي يحبوا les pieds.
Le début, c'est par l'inflammation du pourtour de l'ongle, périonnexis, douleur modérée, formation d'un exsudat transparent non purulent, puis invasion de l'ongle sur le bord latéral, tache jaune qui gagne le bord libre. كيف يصرى؟ تبداو هنايا début de l'inflammation du pourtour de l'ongle. هاوليك منين بدا. كم تشوفوا فيه هنايا جاي شوية منفخ. هيا استغفروا يا جماعة استغفروا. هنايا راكم تشوفوا بلي راه منفخ. فيه un exsudat. هكا فيه un exsudat qui est transparent, qui est non purulent. يعني ماشي ce n'est pas du pu. تلقاو un exsudat transparent. Très bien. يبدا le développement كيفاه يروح وين. Ça peut être une question de tel que c'est. شوفوا le développement يروح كان عندنا périonnexis واللي عندكم anonnexis كيفاه يروح لو بور لاتيرال حتى وين يوصل لو بور ليبر خاوليك لو بور ليبر تاع لونغل هذا هو فوالا دونك راح لو بور لاتيرال حتى لو بور ليبر خلاه اون تاش جوناتر هيا نحملكها باسكو انا قادرين نقول لكم لونغل سور لو بور l'invasion تصرا في لو بور بوستيريور ولا نو pour candidat c'est latéral pour d'autres راح نشوفها مع الوقت. Très bien. Normalement, c'est simple. Il faut juste lire. Je vois les photos. On fait un حفظوا والأمور طيبة. بإذن الله. إذا les candidoses profondes دوكا عندكم les sources d'infection qui peuvent être endogènes ولا exogènes. هادو مصواح كامل قلناهم. Les facteurs favorisant altération des barrières mécaniques naturelles, agranulocytose, donc هنايا كاين un affaiblissement, antibiothérapie, corticothérapie, diabète ou héroïnomanie intraveineuse. Les toxicomanes ou héroïnomanie, c'est par rapport à l'héroïne, des injections. Donc on a la stérilité ou لينا عافانا الله وإياكم وهداهم الله. إذن واش تلقاو هنايا في لي كانديدوز بروفوند دونك عندكم لي لوفور لي راهم يتيركولي في لو سون لو بلو نورمالمون دو موند تلقاوهم في لو فيسو سانغان يروحوا ويجيو ويروحوا لي زورغان ويديروا تما دي ميكوز ونورمال. واش تلقاو عندكم une fièvre irrégulière résistante aux antibiotiques avec une altération de l'état général. عندكم dans environ 80% des cas, عندكم une leucocytose dans 50%. Très bien. إذن la fièvre régulière résistante هادية جاية مع une altération تاع l'état général في 80% des cas وجاية في 50% des cas مع une leucocytose. يعني le taux تاع les leucocytes طالع. Leucocytose, leucopénie. Leucocytose, ça veut dire طالع. هكا donc عندكم une fièvre résistante aux antibiotiques plus 80% des cas تجي مع l'altération تاع l'état général و 50% des cas تجي مع une leucocytose. Les candidémies rapidement dépistées peuvent répondre aux antifongiques et au retrait d'un cathéter. يعني إذا درنا le diagnostic كان le diagnostic précoce on a instauré le traitement على بكري يعني مدينا له un antifongique ولا نحينا له le cathéter si le cathéter هو qui pose problème الأمور تولي إلى مجراها. Sinon كي يكون le dépistage de la candidémie جاي tardif le risque هنا il est important قادرين يروحوا le foie يروحوا le cœur يروحوا un peu partout. La mortalité reste élevée, environ de 40% hémoto. عندكم des manifestations cutanées يعني des manifestations cutanées mais هنايا attention تقولوا لي ولا ما حسبوهاش مع superficiel ما حسبوهاش مع superficiel parce que جايه la candidémie هذيك يعني les levures اللي كاينين في لو sang هما اللي راحوا بعدا par métastase وراحوا لا peau. Voilà. يعني ما كانوش en premier lieu كانوا في لا peau ولا لا على بالنا حنايا باللي لي كانديدوز اللي جايين دي كانديدوز بروفوند يكونوا عند لي زيمينوديبريمي ياك ماشي tout le monde. Très bien. كيف يكونوا لي manifestations cutanées يكونوا des عندهم un aspect de papulopustule unique ou la multiple يحبوا le tronc ou les extrémités. Très bien. Donc on va passer au diagnostic. J'espère نكونوا ما طولناش 34 minutes. شوفوا 34 minutes ما يشوفوهاش ما تفرجوهاش تقولوا لي طويله. Diagnostic biologique. Le diagnostic biologique, nous voyons comment diagnostiquer les candidoses superficielles ou comment diagnostiquer les candidoses
يسموهم les candidoses profondes. Les candidoses superficielles on dit premièrement un prélèvement كنا شفنا في l'introduction تاع les mycoses كنا شفنا باللي c'est selon l'endroit هكا على حسب l'endroit اللي يعني على حسب l'endroit le prélèvement تاع une atteinte cutanée ou un prélèvement تاع une atteinte وين كاين le pus ou تاع par exemple في l'ongle ولا ماشي كيف إذا قالولنا بلي le diagnostic هدايا il peut être réalisé à l'état frais donc le sérum physiologique نقدروا نديروا له éclaircissant قلنا في le cas تاع les cheveux les poils l'ongle genre les fanères en général parce que كونوا عامرين بلا كيراتين لحد جينينا ما نقدروش نشوفوا l'agent pathologique ولا l'agent fongique bien donc حنا واش نديروا éclaircissement donc pour dégrader la kératine باش نوليو نشوفوا مليح très bien. L'examen direct permet une orientation rapide. هنايا généralement في les candidats شنديرو عندكم le diagnostic direct عندكم la culture عندكم également وين راك كتبوها normalement voilà عندكم diagnostic عندكم l'examen direct la culture la réaction immunologique de l'hôte et le prélèvement ما شفتوش معليش le prélèvement في les muqueuses واش كاين عندكم deux écouviens les écouviens قلنا ce sont شغل دايرين كيما الكوتون-تيج وجايين ستيريل on va les humidifier باش نخوهم شويه بلو ديستيل ستيريل ومن بعد حنا نسحقوا دو واحده pour l'examen direct l'autre pour la culture pour les lésions membraneuses généralement détacher la membrane avec une cuirette هكا نحيو la membrane نقشروها هذه pour les muqueuses pour la peau les ongles donc gratter les lésions avec une cuirette tranchante ou là un vaccinostier pour la peau donc on va dire un grattage pour les ongles on va couper une partie les ongles pour la culture on va prélever la poudre يعني نكرتو هكا l'ongle نجيبو la poudre ونديرو بها l'examen clinique périonnexis presser le bourrelet érythémateux et prélever les sérosités écouviants périonnexis هو اللي جاي في le pourtour تاع l'ongle قلنا بلي جاي نلقاو اسمه un exsudé non purulent voilà دولنا les méthodes selon les parties atteintes نبداو دوكا l'examen clinique قلنا نشوفوا à l'état frais ولا نديرو éclaircissement واش نشوفوا دوكا انا رانا في كانديدوز باينه بلي راح نشوفوا دي لوفيو ها شتو راهم يصيروا بورجونمون مازالهم اتاشي ابين قريب يتسيبراو هادوما فوالا قالولنا بلي la présence de filaments شكون يدير la filamentation ça se dit المهم سي albicans قادرين نديرو une coloration donc حنايا نشوفوا l'examen l'état frais mais قالولنا بلي قادرين نديرو une coloration MGG ولا gramme ou les levures by the way ce sont des grammes plus grammes positifs très bien. La culture d'Oka, c'est le milieu de Saburo. La culture, c'est le milieu de Saburo. Nzedolo l'actidione. L'actidione, hada يقتل les moisissures ويقتل des autres levures. Donc, حتبقى نغي la candida باش نشوفوها bien. كيف قلنا بلي في le début كامل في le support تاعكم قلنا كيف يجيو les كيف تجي la culture خيليك blanchâtre ou crémeuse. Dans la culture, شفنا دوكا l'examen frais, دوكا عندنا des méthodes d'identification à connaître. هادوما ce sont des méthodes à connaître. عندكم test de Blastase, c'est le test de filamentation باش نشوفوا est-ce que c'est candida plus ou la candida moins. Recherche de chlamydospores, شفنا les différents spores في l'introduction. Il faut savoir la formation d'un pseudomycélium sur un milieu pauvre en 48 heures. L'étude de l'assimilation des sucres au xanogramme. Voilà, نفهموها نعرفوها. تاني هنايا il existe des plaques prêtes à l'emploi résultant en 48 à 72 heures. هادوما c'est pour le diagnostic تاع les mycoses ou تاع les candidoses superficielles. ديروا le prélèvement, تشوفوا à l'état frais ou la coloration donc ديروا examen direct, ديروا culture, identification تاع l'agent. هكا. Bon, maintenant, on va passer donc à l'autre.
Voilà. Normalement هذا هو. Très bien, donc on va passer le diagnostic. Le diagnostic تاع Et on va passer le diagnostic تاع les candidoses les جايين des candidoses profondes l'hémoculture كيف ديروا l'hémoculture donc تشدوا le sang ديروا فيه une culture في un milieu standard ولا spécifique بصح attention قبل ما بلي une hémoculture négative تلقاو hémoculture négative ما تقولوش باللي non ما راحش يدير candidose ولا لازم ديروا d'autres hémocultures ça veut dire les hémocultures doivent être répétées au moment des pics fébriles surtout. Voilà. Comme l'examen mycologique des prélèvements profonds, comme un examen mycologique des prélèvements périphériques. Donc c'est presque la même chose, il faut juste les lire. Comme la recherche d'antigènes circulants ou les anticorps anticandidats. Comme des techniques de la biologie moléculaire qui vont étudier le génome et malheureusement le coût est élevé. Toujours la sensibilité aux antifongiques. وأخيرا le traitement ou la prévention. Donc ce sont des molécules, on ne va pas les lire. On va revenir le support tactisé. Je vous parle de la partie de le traitement. Donc comme traitement préventif. l'himaya. Donc c'est la prophylaxie, éliminer les facteurs de risque. Les جايين à chaque fois genre يلبسوا عزكم الله صباب toujours مغلوقين ولا كامل. Il faut éviter. Un traitement curatif. Pour les mycoses systémiques, يعني les mycoses profondes, واش نستخدموا amphotericine B ou les triazolés. Pour les candidoses superficielles, comme les imidazolés typiques. وبهذا نكونوا كملنا le cours. Normalement نكونوا دينا l'essentiel. Je sais pas نحس روحي نجري. J'espère تكونوا فهمتوا وإلى اللقاء. Bon courage وبيوفقكم.